Fadilah Naib Amidi Kulliyati Syariati li syu'unil akademiyati bijami'atir Raisima Sa'idul Islamiyah Al-Hukumiyah Bisurakarta Ad-Duktur Siddiq. The Honorable Vice Dean of Sharia Faculty, Islamic State University of Raden Masaid Surakarta, Dr. Haji Masruhin SHMH. Sahibul Fadilah Naib Amidi Kulliyati Syariati li syu'unit Tullabi wal Khutaba Ad-Duktur Fairuz Sabiq. The Honorable Heads of Departments of Study Programs. Ashabul Fadilah Sukratairul Aqsami wal Kulliyat. The Honorable Coordinators of Study Programs. Sahibul Fadilah Al-Mutahaddithatul Ula Ad-Duktura Hajjah Indriya. The Honorable Second Speaker Mariam Haidara. Sahibul Fadilah Mudirul Faslid Dauli. And all other lecturers and students of class international. Alhamdulillah. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala for all of His blessing to us, so that we can gather here in this agenda without any obstacles. Salawat and salam always belongs to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. It is a wonderful and precious chance for me, Pramudita Alia Suba, and my partner M. Farhanuddin Akbar to to be be Master of Ceremony. in this event. Before we start our agenda, let us explain the schedule of this event. The first agenda is opening. Athani Insyadun Nasyidil Watonil Indonesia Indonesia Raya wa unsyadati Jami'atir Raisimas Sa'idul Islamiyah Al-Hukumiyah Bisurakarta. The third agenda is the recitation of the Holy Quran. Ar-Rabi Al-Kalimat. The fifth agenda is prayer. As-Sadis Jalsatut Taswiril Jama'i. The seventh agenda is guest lecture. Wal akhir al-khitam. Al-barnamajil awal huwal iftitah linaftah hadal barnamaja biqiraatil basmalati ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. The second agenda is singing the national anthem, Indonesia Raya, and March of Islamic State University, Raden Masaid Surakarta. To Nur Laila Kusumawardani, please come forward. The audience, please stand up.
Thank you. Thank you very much. The audience, please have a seat. البرنامج التالي هو تلاوة آيات من القرآن الكريم سيتلوها Raden Sultan Faiz Zaidan. أيها الحضور لنرحب ولك الوقت والمكان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير إن الله هو السميع البصير صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukran li tilawatil Qur'anil Karim. Nas'alullah an yubarika fima tuliya wa an yaj'alna mimman nastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-barnamajur rabi' huwal kalimat liyatafaddal sahibul fadilah ad-doktor Siddiq bilqa'i kalimatihi liyatafaddal sahibul fadilah ad-doktor Siddiq walakal waktu wal makan. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Al-Mukarram, Al-Ustadzah Dr. Hajjah Indria SEMPDI, Thumma Al-Mahbubah Sayyidah atau ahadu tilmidatina di hadal fasal Maryam Hidara min Gambia, ahad tilmidah fil fasal ad-duali fi Kulliyat Syariah Raden Mased Surakarta, wa tab'an kullu at-talamiz fil fasal ad-duali fi hadhihi al-jami'ah, wa kadzalika tab'an kullu al-asatiz wal asatidah fi Kulliyat Syariah al-mukarram wal mubajjalun wa kullu al-muhadiruna fi hadzal yawm. Qabla kulli syai' hayya nashkurullah ta'ala ala kulli an-ni'am allati qad utiyat ilayna hatta nastati an nahdura fi hadzal majlis al-mubarak. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muhadirun al-kiram, ismahli an uqaddima ilaikum kalimatan ba'da kalimatain an barnamijina hadzal yawm. Excuse me, I want to give you some information maybe as an introduction for our activity today. Our dean have a commitment to improve our capability and competitiveness for our student. So one of his
how to say, kebijakan ya. Huh? His policy is international pass program. That's all of you attend here. Our dean say to us today, apologize not to be here with us, but he give me a chance to inform you some of the information today. نحن نختار هذه البرنامج أو هذا البرنامج هناك مهمة كثيرة. طبعا الأولى نريد لكل التلاميذ في هذا الفصل الدولي عندهم الاستطاعة في لغتين جيدة، يعني سواء كان في العربية أو الإنجليزية. نريد لكل التلاميذ يستطيع في لغتين، هاتين لغتين. إن كنتم عندكم هذه اللغتين، عندكم الاستطاعة ماذا you have a good competitiveness if you become alumni in the next time. ثم نختار في هذه الوقت theme of our discussion. As you can see in the front of us, building resilience character in facing legal challenges through hijab. As we know that hijab is, there is, we say in Indonesia, banyak kepentingan di balik hijab ya. If we see the history, there is a political and sometimes religious desire di balik isu hijab itu. Kita melihat misalnya pada awal-awal di akhir maybe ya, in the late of 19 era ya, di akhir abad 18, hijab itu diisukan sebagai penyebab keterbelakangan umat Islam. Misalnya kita bisa ketemu nama Muhammad Qasim Amin. Qasim Amin is one of the academician in his book Al-Mar'ah Al-Jadidah atau Tahrirul Mar'ah. He said that hijab or veil is one of the backwardness of Islam, penyebab keterbelakangan umat Islam. Hijab diposisikan sebagai penyebab gagalnya umat Islam menyongsong modernitas. Karena itu jika umat Islam mau bisa bersaing dengan Eropa, dengan Barat, umat Islam harus membebaskan diri dari hijab. Hijab menjadi salah satu isu politik dan isu pembaruan Islam pada saat itu. Tapi kalau saat ini hijab itu berkembang menjadi ya tidak hanya identitas keagamaan ya, menunjukkan kesalehan seseorang, tapi juga hijab menjadi trend fashion. Bahkan mungkin di dalam kajiannya Ustadz Mansur, hijab is an industry. Ya, misalnya hijab lifestyle ya, Islamic lifestyle. Jadi kalau kita lihat isu hijab ini tentu dari sisi akademik banyak hal yang bisa kita diskusikan, dan karena itu our theme today is more important for us. We can discuss and improve our knowledge about it. Lebih dari itu tentu saja kita akan mendapatkan pengalaman ya, karena we know that our speakers today, both of them memiliki pengalaman yang banyak di luar negeri ya. Kita tahu Ustadz Indria ya, Indria
kegiatannya juga banyak di luar negeri ya Bu Umi ya. Uh, she can share for us his experiences in uh, abroad, yeah, and also Miss Mariam Hidana, one of our friend in this faculty. Mariam ini salah satu mahasiswa internasional yang saat ini duduk di semester 1. Kita berharap juga banyak sharing pengalaman dari aktivitasnya ya, bagaimana dia bisa sampai ke Indonesia gitu ya, dan sing digoleki opo neng Indonesia gitu kira-kira ya. Jadi ini suatu yang luar biasa dan tentu saja mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua ya, terutama untuk pengembangan bahasa tadi. Jadi teman-teman sekalian, mahasiswa kelas internasional, attend this discussion seriously because it is more important for us, yeah, not only to improve our language but also to improve the knowledge ya. Jadi gunakan sebaik-baiknya kesempatan ini karena ini sangat penting ya. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. I'm sorry for my language. Sebetulnya saya nggak bisa berbahasa, tapi karena ini kelas internasional saya dibisi oleh Bu Umi ini kudu. Jadi saya nggak pernah latihan ya. Jadi I apologize for my English or Arabic. Kemudian tentu saja syukran jazila ala hudurikum ajmain ya, wala siyama ustadzah Indriana wa Sayyidah Maryam Hidara ya. Syukran jazila bi hudurikum ya, wa ala istita'atikum fi hadhihi al-fursah. Terima kasih banyak Ibu Indriana, Mbak Maryam ya Hidara atas kesediaannya sharing with us today. Mudah-mudahan berkah manfaat untuk semuanya. Lebih kurangnya mohon maaf. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Salam dari Pak Dekan. Tetap semangat untuk mahasiswa kelas internasional. Ini program rutin, guest lecture or seminar seperti ini kita harapkan rutin sebagai salah satu upaya penguatan ya bagi mahasiswa kelas internasional, dan doanya mudah-mudahan ke depan terus berkembang. Niat kita itu di tahun keempat kalau bisa kita punya kelas internasional yang sungguhan gitu, yang semua mahasiswanya itu mahasiswa kelas internasional dan UKT-nya juga UKT internasional gitu ya. Jadi kalau ini rintisan program, mohon dimaklumi ya ada miss di sana sini, tapi niat kita insya Allah baik, tujuannya menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif gitu kira-kira ya. Mahasiswa yang kira-kira bisa memiliki daya saing. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak, Pak Kajur ya, Pak Muhammad Zumar maupun Bu Umi selalu koordinator program kelas internasional, luar biasa bisa melakukan kegiatan ini. Terima kasih pada para teman dosen atas supportnya, teman-teman semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. The fifth agenda is prayer to Mr. Ahmad Lutfi Al-Mubarak, SHIMH. Time is yours. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa li kulli niyatin salihah wa ala man wasalafana salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجل وجهك الكريم وعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترضى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رسولك الذي يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم ارزقنا صحة القلب والجسد وعافية الأبدان والأهل والولد وطول حياة في كمال استقامة وحفظا من الإعجاب والكبر والحسد ورزقا حلالا واسعا غير نكس يكون لنا عونا على منهج الرشاد وعلما مباركا فيه نفهم الكتب ورأيا سديدا ينفع أهل والولد وأمنا من البلاء والهول والفتن لأوطان وعصمة من ذوي الحسد. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وسلمنا من سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وجعلنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الصدقة وأهل القرآن وأهل الجنة وأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much. البرنامج السادس جلسة التصوير الجماعي. الآن لدينا فقرة التصوير الجماعي. أولا فليتفضل المسؤول بالمجيء. Monggo Mbak Mas bisa mulai mengambil hidangan di belakang ya. Yang dari sayap Mbak dulu, silakan ngambil hidangan. Dulu.
Mohon maaf ini Ibu Indriana, kita break 5 menit ya. Ya. Baik, tidak apa-apa, santai saja. Oke. di MFG maupun sektor mengenai program-program pemerintah